Stižu nam slave, a sa njima i nezaobilazna ruska salatica. Priprema iste je pravi prostiš. Pa da počnemo. Trebaju nam 2-3 manje šargarepe ili jedna baš golema. Sečemo ih ovako uzdužno na trakice, pa onda na kockice. Provozamo ih malo po astal, a ista stvar važi i za krompir. Uzimamo jedan golem ili 2-3 manečka. Ista procedura. Sečemo ga uzdužno pa na kockice. Ne glupiraj se, čoveče. Ne mora da budu ne znam ni ja koliko male. Čisto da budu slično na veličinu kao grašak, pošto njega ubacujemo kasnije. Al stari do kraja, imaš komplet recept. Al ti je fora stoji tevlu. Elen, sečemo i kisele krastavčike na sitno 100-200 grama. Sad na red dolazi zvezda večeri. Nije ova drta šerpa nego grašak, male zelene kuglice. Kuvamo ga zajedno sa ovo staro i setkano povrće. Ubacujemo tu i odmah i 2 jajca na 10 minuta u isti trošak. Sad, neko to kuva sve posebno ili dodaje jedno po jedno. Al brate, kad je sve ovako sitno i seckano, isti ti je đavo. Garantujem. Sve go procedimo. Sad ide šunkica, a neko ture i belo mesce. Potrošimo i olupimo ova kuvana jajca. Abre aman za man, kvo rabotiš toj čoveče božji? Jel ti to i za rabotu? Uzmi i seckaj normalno ta jajca. Tako vre, na sitno, al dinamitno. Sve to ismešamo zajedno, plus jedno golemo pakovanje majonez i kašička 2 solčicu. Kog zanima, ovu salaticu je napravio Francuz, a u Rosiju. Koji voli, most doda pavlaku i malko da ga pobiberi. To je to. Sad krkenzi.